салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳо аз телевизиони душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Ғунчагул Нурализода, мутаваҷҷеҳ ба сархати хабарҳо бошед. ташкили тадбирҳои маърифатӣ ва ватандӯстӣ дар раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе. саҳмгузорӣ дар корҳои тозагии кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ин ҳафта ҷавонон фаъол буданд. нақши осорхона дар тарбияи ватандӯстии ҷавонон барраси ин мавзӯъ зимни як ҳамоиши илмӣ. кормандони мақомоти милитсияи пойтахт дар баробари иҷрои масъулияти хизматӣ ҳамзамон дар ташкили тадбирҳои маърифатӣ низ фаъолона саҳм мегузоранд. Ин навбат дар маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо иштироки муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон шоири ватансаро Давлат Сафар, намояндагони дигари ин вазорат ва собиқадорону ҳайати шахсии милитсияи шаҳри Душанбе маҳфили навбатии маърифатӣ ватандӯстӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар оғози маҳфили навбатии маърифати ватандӯстӣ зимни сухани ифтитоҳии муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе зикр намуд, ки ҳадаф аз ташкили маҳфили мазкур пеш аз ҳама шарҳу тавзеҳи паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани шаҳрвандон мебошад. ба таъкиди номбурда президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ирояи паёми навбатии хеш ба Маҷлиси олӣ ба масъалаи маърифати ватандӯстии шаҳрвандон ва ба илму дониш фаро гирифтани наврасон аҳамияти аввалин дараҷа дода, таклифҳои судмандро ба миён гузоштанд. дар раванди маҳфил Давлат Сафар, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба талошу заҳматҳои шабонарӯзии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати пешрафту рушди кишвар ба илму дониш фаро гирифтани наврасон ва тарғиби ғояҳои милливу ватандорӣ баромад намуд. ҷои таъкид аст, ки Давлат Сафар шоири ширинкалому ватансаро буда, эҷодиёти ӯ саршор аз тараннуми ҷасорату мардонагӣ, ватандориву меҳанпарастӣ, зебоию муҳаббат ва аршгузорӣ ба фарҳангу маданияти ниёгон буда, мутолиаи он завқи ватандӯстии хонандаро дучанд мегардонад. Номбурда дар баробари нақли воқеаву қиссаҳои ҷолибу ибратомӯз ҳамзамон бо қироати пораҳои назмӣ аз эҷодиёти хеш шӯрабиниро ба маҳфили рангин табдил дода, завқу меҳри ватандориро дар дили ширкаткунандагон дучанд намуд. воқеан пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии хеш эҳсоси ватандориву ватандӯстӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солимро бисёр таъкид намуданд ва мақомотҳои дахлдори давлатиро муваззаф сохтанд, ки ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ғояҳои ватандорӣ дар байни наврасону ҷавонон фаъолиятро густарда намоянд. имрӯз кормандони мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе ҷиҳати дар амал татбиқ намудани паёми пешвои муаззами миллат вохӯрии мулоқот ва ташкили чунин маҳфилҳои маърифати ватандӯстиро пайваста баро мондааст ва ташкил намуда истодааст ва силсила мулоқоту вохӯриҳоро бо тамоми қишрҳои ҷомеа ҷиҳати шарҳу тавзеҳи паёми пешвои муаззами миллат доир намуда истодаанд. дар идомаи маҳфил сардори раёсати табу нашри вазорати фарҳанг Раҳмон Мирализода ҳам оид ба талошу заҳматҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки барои ба даст овардани ваҳдати миллӣ ва ҳифзи якпорчагии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷонбозию мардонагиҳо намуданд, ёдоварӣ карда таъкид дошт, ки ин сулҳу суботе, ки мо дорем, орзуи миллионҳо нафар дар саросари олам аст. ҳамагон бояд ба қадри неъмати бебаҳои сулҳу субот бирасанд ва онро устувор нигоҳ доранд, зеро сарчашмаи хушбахтиву шукуфоӣ ва тараққиёту пешравӣ маҳз ваҳдату оромист. дар қисмати дигари маҳфил миёни ширкатдорон ва маърузачиён саволу ҷавоб сурат гирифта, таъкид гардид, ки барои дар рӯҳияи меҳанпарастӣ тарбия намудани наврасон бояд тамоми қишрҳои ҷомеа дар ҳамбастагӣ талош намоянд. дар доираи корҳои ободонию созандагӣ ва тоза намудани роҳҳои мошингарду пиёдагарди пойтахт бо истифода аз рӯзҳои истироҳатӣ аз ҷониби масъулини сохторҳои шаҳрӣ тозакориҳо пайваста роҳандозӣ мегарданд. ин навбат масъулину кормандони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба ҳашари шанбегӣ баромада роҳравои ҳудуди ноҳияҳои пойтахтро аз барфу ях тоза намуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода шудааст.
با وجود بارشات زیادی برف سنه 10 و 11 ینوری سال روان و تا به 20-25 درجه سرد گردیدن حرارت هوا در کشور تا به حال مشکلات در پیاده‌روهای پایتخت باقی مانده است. بهر برطرف نمودن برف و یخباره‌ها از راهروهای حدود شهر دوشنبه و شوشه‌های آویزانی یخ از بام بیناهای استقامتی امروزها ساختارهای گوناگون با استفاده از روزهای استراحتی در برابر کارمندان کمونالی پایتخت به حشر دست جمعانه برآمده این مکانها را با اشتراک اختیاریان از مؤسسه‌های عالی کشور توزیع نمودند. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی و ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه اید به توزیع آزاده نمودنی کوچه و خیابان با گلگشت‌ها نزد خانه‌های استقامتی، مؤسسه‌های تعلیمی، میدانچه‌های ورزشی، کانال و جویبارها و آرامگاه‌ها از جانب کارمندان و والنتیران نزد بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه اسماعیل سامانی و خوانندگان مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه کسبی نقلیات اتومبیلی شهر دوشنبه در کارخانه واحد دولتی منزل خدمت رسانی رقم 3 حشر دست جمعانه تشکیل و برگزار کرده شد. در رفت برگزاری حشر مذکور رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه، مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه اسماعیل سامانی اشتراک نمودند. در این اقدام گرد و اطراف میدانچه ورزشی و خانه‌های استقامتی از برف و یخ تازه کرده شدند. کارهای تازه‌کاری به خاطر تازه و آزاده نگاه داشتن گرد و اطراف، راهروها و کوچه و خیابان‌های پایتخت روانه شدند. در این روز راهبریت و اهلی کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیونی دوشنبه نیز از خود فعالناکی نشان داده در برطرف نمودن برف و یخپاره‌ها و تازه و آزاده کردن گرد و اطراف کارگاه خویش سهم گذاشتند. ضمن برگزاری حشر دست جمعانه کارمندان صحنه توقفگاه و دالان‌های نزد مؤسسه را از برف و یخ تازه نمودند. مورد به ذکر است که کارمندان و اهل ایجادی و تکنیکی مؤسسه دولتی تلویزیونی دوشنبه هر هفته روزهای شنبه این گونه عمل‌های تازه‌کاری را در گرد و اطراف مؤسسه راه اندازی می نمایند. در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مناسبت قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطندوستی شهروندان کنفرانسیای علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع نقش آثارخانه ملی در تربیت وطندوستی شهروندان برگزار گردید. آثارخانه بشک معرفگر تاریخ هر یک خلق و ملت است و آن مکانی است که برای هر یک ساکن کشور از موجودیت دیرینه ملت درک می‌دهد. صحیفه های کارنمایی های خلق و ملت را باز می‌کند و در خودشناسی ملی بلند شدن سطح معرفت و دانش انسان ها تأثیر موثر می‌گذارد. آثارخانه ها در زمان معاصر امکانات بیشتری را در تجسم تاریخ دیار دارا هستند و معلومات های تاریخی و علمی را با اسناد واقعی چون انگاره و بازیافت‌های آرکئولوژی و موادهای ماندگار برای امروزیان منظور می‌سازند. در کنفرانسی که با اشتراک دایره وسیع کارشناسان، عالمان و مورخان موضوعهای تربیت و تندرستی شهروندان هدف اساسی سیاست دولتی در جمهوری تاجیکستان، نقش اکسکورس در تربیت و تندرستی و خویشتن‌شناسی شهروندان، تحکیم معارف ملی وسیله تربیت و تندرستی جوانان و ماهیت آن، انعکاس افکار و تندرستی در ایجادیات متفکران تاجیک، نقش سامانه‌های اجتماعی در تربیت و تندرستی جوانان برآمد نمودند. ضمن برآمد راهبریت آثارخانه ابراز گردید که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان که سنه 24 دکبر سال 2022 از جانب پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به امضا رسید، آن در شرایط پرتضاد جهان معاصر که روندهای گوناگون ژئوپلیتیکی و منفعت‌های دولت‌های ملی خطر ایجاد می‌کنند سری وقتی میباشد. امروز وطن دوستی یک رکن اساسی مفکوره ملی جمهوری تاجیکستان بوده. این مسئله را اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌های خود دائما تاکید می‌نماید. باید خیلی نمود که قانون مذکور از 21 ماده و 5 باب عبارت میباشد که در آن مهمترین مسئله های تربیت و تندرستی شهروندان مخصوصا سوبیکتانی که تطبیق کننده روند عملی شوی قانون مذکور میباشند مستحکم کرده شدند و مخصوصا تنظیم دولتی تربیت و تندرستی و باید خیلی نمود که این قانون نه تنها برای نورسان و جوانان بلکه برای کل شهروندان جمهوری تاجیکستان نوبسته از سن و سال وضع اجتماعی حالت روحی و روانی و این چونین نوبسته از منصب و وظیفه اشغال کرده و حالت اجتماعی هر یک شهروند نگرانیده شده است.
дар баробари дигар муассисаҳои фарҳангӣ осорхонаҳо низ дар тарбияи ватандӯстӣ мавқеи хосаеро ишғол менамоянд. Зеро осорхонаҳо ин оинаи тарих, маркази ҳифзи мероси ниёгон, баёнгари воқеаҳои тақдирсоз ва мактаби бузурги маърифат мебошанд. Сада яке аз ҷашнҳои бостонии миллати тоҷик буд, ки рӯзи 10 моҳи 11 солшумории шамси баҳман барпо мешуд. Азбаски аз 10 баҳман то ҷашни Наврӯз 50 шабона рӯз аст, ин рӯзро сада ном ниҳоданд. Дар доираи тантанаҳои идона ба муносибати ин ҷашни милливу аҷдодӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 намоиш ва маҳфили фарҳангӣ доир гардид. طبق معلومات سرچشمه‌های تاریخی جشن سده با 30 январи سالشماری میلادی راست می‌آید که اثبات چنین فکر و نوشته‌های منوچهری دامخوانی می‌باشد. جشن سده با دهه بهمن ماه یعنی 50 شب و 50 روز تا آغاز جشن نوروز برگزار می‌گردد. در درآمدگاه مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقمی 6 ناحیه اسماعیل سامانی نمایش محصولات کشاورزی و مرز گذاشته شده بود. تعلیم گیرندگان این مؤسسه تعلیمی در وصف این جشن واقعا هم ملی تاجیکان سخن گفته شعرها قرائت نمودند. طی چند سال اخیر است که جشن سده چون عیدهای نوروز و مهرگان خیلی متنوع و پرشکوه با شادی و سرور، آتش افروزی و گلخن فروزی ها، رقص و ترانه ها، آراستن خانه پرناز و نعمت جشن گرفته می شود. یعنی سده آمادگی به کشت و کاری بهاری است. در این هنگام تکنیک تعمیر کرده به موسم آماده و یخابانی بعضی خطه‌های زمین به راه مانده می شود. پیدایش جشن سده و اسطوره‌های مربوط به آن به مسئله تجمع روشنایی و آتش وابسته می باشد و از تحول و تشکل قوم‌های آریایی درک می دهند که آنها این جشن را از پیشینیان گرفتند و بعدی ها آن را تا روزگاری ما رسانیدند. در تالار فرهنگی مؤسسه با اشتراک استادان آموزگاران و خوانندگان مکتب محفل علمی ادبی دایر گشت. از بس که جشن سده از سپری شدن زمستان و نزدیک شدن فصل بهار و فرارسی نوروز مژده میداد، کشاورزان این جشن را بی‌صبرانه انتظار می‌شدند. محض همین است که سده را جشن همگانی نام می‌برند. در زمان‌های خیلی دوری پیش از میلاد قوم‌های گوناگون برای روزگاری خود اسطوره‌ها می‌آفریدند و خوشحالی و زندگی بعدیشان را با این جشن و مراسم پیوند می‌نمودند که جشن سده یکی از آنهاست. با اینوبت بیشتر گردیدن خفی سر زدن حادثه‌های ناخوش سوختار در فصل زمستان، کارمندان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه کارهای فهماندهی و سنجشی را در حدود ناحیه سینا پرزور نمودند. گزارش همکارانمان از رفته کارهای پروفیلاکتیکی آماده شده است. در برابر سمت‌های دیگری فعالیت همزمان از جانب ناظران ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه در انشاءات گوناگون تعیینات تدبیرهای نظارتی و دستوردهی نیز گذرانیده می‌شود. با اینوبت استفاده زیاد اسباب‌های برقی در فصل زمستان در انشاءات گوناگون تعیینات خف رخ دادن حادثه‌های احتمالی سوختار نیز می‌افزاید. با مقصد پیشگیری چنین حالت کارمندان نهاد مربوطه پایتخت ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه در حدود پایتخت تدبیرهای نظارتی و پروفیلاکتیکی را پرزور نمودند. در دایره نقشه چهاربینی‌های ریاست این نوبت کارهای سنجشی و نظارتی رمز محافظه مرحله 1 گذرانیده شد. کارمندان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه و خدمت‌های حربی کنانیده شده آن در ناحیه‌های پایتخت در سمت تامین بخطری سوختار، رعایت حتمی قاعده‌های اولین درجه ضد سوختار، آماده بودن ساکنان به سر زدن حادثه‌های احتمالی سوختار، زود خبر دادن به خدمات دولتی آتش‌نشانی و راه‌های پیشگیری سوختار، ضمن گذرانیدن چهاربینی‌های دستوردهی معلومات دادند. همچنین مشکل‌های جای داشته برطرف کرده شدند. پنجره‌هایی که در نزد بنا ساخته هستند اختیاراً برای وارد شدن نقلیات آتش‌نشانی و خاموش نمودن حادثه‌های سوختار و نجات دادن مال و اموال شهروندان مانعی زیاد ایجاد می‌نماید. مقصد از گذراندن کارهای فهماندهی از آن میباشد که برای سیر و برطرف نمودن چنین مانعی‌ها تمام راهبران کارخانه‌های کمونالی منزلی وظیفه دارند که برای پیشگیری نمودن حالت سوختار و سیر و برطرف نمودن مانعی‌های زیاد کارهای زیادی به انجام رسانند. تأکید گردید که باید نظارت در این سمت پرزور کرده شود، چون اندک بی‌اعتنایی میتواند به حادثه‌های ناخوش سوختار آورده رساند. طبق اطلاع همین گونه کارهای دستوردهی و سنجشی موافق نقشه چهاربینی‌های موجوده گذرانیده می‌شود. انجام تدبیر مذکور برای برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته در سمت رعایت قاعده‌های بخطری سوختار، آماده نمودن ساکنان به حادثه‌های احتمالی سوختار و اجرای نقشه چهاربینی‌های ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه مساعدت می‌نماید.
ширкати миллии букмекерии формула 55 таи солҳои охир ҷиҳати рушду намудҳои гуногуни варзиш дар кишвар як қатор чорабинҳои варзиширо ташкилу роҳандозӣ менамояд. ин навбат маросими ҷоизасупории беҳтарин варзишгари сол аз рӯи фарзияи ширкати формула 55 сурат гирифт. шаҳри бештар дар сӯҷаи навбатии барнома. санаи 27 январ дар толори кохи суруш маросими ҷоизасупории беҳтарин варзишгари соли 2022 аз рӯи фарзияи ширкати миллии букмекерии формула 55 баргузор шуд. дар маросими ҷоизасупории роҳбарияти ширкати миллии букмекерии формула 55 намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ситораҳои варзиши тоҷик ширкат доштанд. зимни суханронии худ директори генералии ширкати формула 55 зикр намуд ки таи солҳои охир ин ширкат дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор чорабиниҳои варзиширо дар манотиқи кишвар ташкилу роҳандозӣ намуд ки ин бешак барои рушди намудҳои гуногуни варзиш, дарёфти чеҳраҳои нав ҷиҳати сафарбаркунии онҳо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ мусоидат менамояд. лозим ба зикр аст ки формула 55 якчанд лоиҳаҳои дигарро дар самти тақвият бахшидани варзиш амалӣ мегардонад. аз ҷумла тоҷикистон ба пеш, орзуи нек, сарпарасти мусобиқаҳои мухталифи варзишӣ ва формула 55 кап мебошад ки ҳамасола дар шаҳри Душанбе ва тамоми манотиқи кишвар ташкил ва гузаронида мешавад. ҳамин тавр пас аз суханронии маросими ҷоизасупорӣ сурат гирифт. тибқи фарзияи ширкати миллии букмекерии формула 55 паҳлавони кишвар дар риштаи ҷудо Темур Раҳимов, ки дар соли 2022 ба як қатор дастовардҳои бузурги варзишӣ ноил шуд, беҳтарин варзишгари сол гардид. лозим ба зикр аст ки дар баробари тӯҳфаҳои хотиравӣ ба Темур Раҳимов маблағи пулӣ дар ҳаҷми 55 000 сомон тақдим карда шуд. ба ман муяссар шуд ки дар соли 2022 дар чандин мусобиқаҳои бонуфуз иштирок карда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам ва аз тарафи ширкати ватании формула 55 маро беҳтарин варзишгари сол эълон карданд. фикр мекунам яке аз солҳои бобарор барои ман буд, зеро бори аввал медали тиллои гранд-сламро ба Тоҷикистон овардам ва дар мусобиқаи мастерс ки беҳтарин варзишгарони ҷаҳон ҷамъ меоянд, дар он ҷо сазовори медали нуқра ва дар ҷанбаст дар рейтинги ҷаҳонӣ, дар радабандии ҷаҳонӣ мақоми аввалро ишғол намудам. дар соли 2023 то қаҳрамонии ҷаҳон ки дар шаҳри дохаи давлати Қатар баргузор мегардад, расо 100 рӯзи дигар монд. мо тайёрии худро ба он ҷо мебинем ва бори аввал дар Тоҷикистон гран-при мешавад ки ин яке аз бонуфузтарин қадам ба ҷудои ҷаҳонӣ аст ва мо бояд парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар хонаамон бояд ҳифз кунем ва ҳаракат мекунем ки медали тиллоро ба даст биёрем. ҳамзамон дар ҷараёни ин чорабинӣ аз ҷониби дастандаркорон ба як қатор варзишгарони дигар аз қабили Миҷгона Самадова, Жасмин Аннимр, Бахтиёр Доноёров, Азам Ғафоров, Шервонӣ Мабадшоев, Муҳаммад Аброриддинов, тими мунтахаби Тоҷикистон Оид ба футзал ва Нурулло Муродов, ки дар риштаҳои гуногуни варзиш натиҷаи назаррасро соҳиб шуданд, аз 5500 то 10,000 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд. соли гузашта ин барои ман яке аз солҳои гӯем ки фаромӯш нашаванда аст ки ман дар ин сол дар ҷоми ҷаҳон иштирок карда сазовори медали тилло гаштам ва ин нахустин медали ҷоми ҷаҳони ман аст. ман бори дуюм аст ки дар ҷоми ҷаҳон иштирок карда ва дуюмин медали тиллоро ба даст мегирам ки ин барои ман як ифтихор аст ки аввалин бонуи тоҷик ҳастам ки ин натиҷаро дастӣ ёфтам ва барои ширкати формула 55 миннатдории худамро баён мекунам. дар соли 2023 моро аз пеш чемпионати ҷаҳон, бозиҳои Осиё ва чандин мусобиқаҳои барои рохати олимпиада интизор аст ки мо барои ин мусобиқаҳо тайёрии ҷиддӣ дидем. Для нас это прорыв для бодибилдеров, потому что у нас бодибилдинг это относительно молодой вид спорта в Таджикистане. И то, что мы номинированы, и то, что нас пригласили сюда, это для нас первый раз. И я считаю, что прошлый год в плане моего вида спорта он был плодотворный. У нас и чемпионат республики прошел по бодибилдингу,
Я участвовала в Азии, у меня там было серебро и золото, потом мне удалось поехать на чемпионат мира, там я тоже золото заняла. ҷои таъкид аст ки ширкати миллии букмекерии формула 55 сар аз соли 2013 беҳтарин варзишгарони солро қадрдонӣ менамояд. дар фарҷом ҷиҳати болидароҳии ҳозирин барномаи фарҳангӣ пешниҳод гардид. тамошобинони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. хайр, саломату сарбаланд бошед.